प्रधानमंत्री जी आते हैं, 2 दिन यहाँ रुकते हैं, लेकिन एक जो बहुत सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हर आसामी के दिल के अंदर बसा हुआ है, हर जाति के लोगों में बसा हुआ है, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो है जुबिंदा को एक जस्टिस मिले, जस्टिस फॉर जुबिंदा। उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोले। नमस्कार बंधुসকল, চাই লওক অসমত যোনে নাহক প্ৰথম বিষয়টো আমাৰ জুবিন দাক লৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব। কিন্তু আজি ইলেকশ্যন আহি আছে, তাৰ পিছতো প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিল অসমত, কিন্তু এবাৰো আমাৰ জুবিন দাৰ কথা নোলাল মুখত। না জুবিন ক্ষেত্ৰত গ'ল, না কাহিলীপাৰাত গ'ল, না প্ৰগ্ৰামত জুবিনদাৰ বিষয়ে কিবা ক'লে। বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। অসমৰ কাৰণে ইয়াতকৈ দুখ লগা কথা আৰু হ'ব নোৱাৰে। আপোনালোকে কি কয় মতামত দিব।